बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमूमन मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं उनमें मुख्तलिफ साइंसदानों का काम आपको आसान करके बताता हूं, उनके मॉडल्स बनाता हूं और उनको सिंप्लीफाई करता हूं। लेकिन इस वीडियो में मैंने अपने काम को सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए तैयार किया। इस वीडियो में जितनी भी आप तस्वीर देखेंगे, मॉडल्स देखेंगे, वो मैंने खुद बनाए हैं और उनके लिए मैंने बहुत सोच विचार की है। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा संजीदा नोयत की है, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल को एड्रेस करने जा रही है जो कि बच्चे मुझसे पिछले 5 सालों से पूछ रहे हैं। और वो सवाल ये है कि हम साइंस को और मज़हब को, फेथ को कैसे इकट्ठे लेकर चल सकते हैं। आप साइंस पढ़ाते हैं लेकिन आप एग्नोस्टिक नहीं हैं, आप एथियस्ट नहीं हैं, आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आज मैं आपको इस पूरी वीडियो से और इसके अंदर प्रेजेंट किए हुए मॉडल से बताऊंगा कि इन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और किस तरीके से हम साइंस पढ़ सकते हैं कि हमारे फेथ पर उसका असर ना हो, और कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं और किन ट्रैप्स में हम फंस जाते हैं। क्योंकि ये वीडियो मज़हब और फेथ के नुक्ता नज़र से बनाई गई है, इसलिए इसमें मेरी बायस शामिल होगी। और साथ साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा इल्म दे, फ़हम दे, और जो भी गलतियाँ इस प्रेजेंटेशन के बनाने में हुई हैं उन पर मुझे माफ़ फरमाए और मेरी रहनुमाई फरमाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले साइंस से कि साइंस का मतलब क्या है। साइंस की डेफिनेशन उसके बनाने वालों ने, शुरू के लोगों ने कैसे की। तो मेरे पास यहाँ पर साइंस की 3-4 डेफिनेशंस हैं जिसमें जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं वो एक ऐसा नॉलेज है, नॉलेज बिल्ड इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शंस। साइंस एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन बता सके और फ्यूचर की प्रिडिक्शंस कर सके। अगर एक और डेफिनेशन को देखें तो ये एक ऐसी सिस्टमेटिक स्टडी है स्ट्रक्चर और बिहेवियर की नेचुरल प्रोसेसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं हमारे यूनिवर्स में, उसकी स्टडी है, उसके उन नेचुरल प्रोसेसेस के स्ट्रक्चर और बिहेवियर की, किसके ज़रिए? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। तो आपने उन तमाम नेचुरल प्रोसेस को स्टडी करना है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उनके बिहेवियर को स्टडी करना है ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदे से, और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं? क्योंकि हमने इसमें नेचुरल प्रोसेस की स्टडी के बारे में बात की है, तो नेचुरल प्रोसेस, नेचर एक फ्रेंच वर्ड है जो कि ड्राइव किया हुआ है एक लैटिन वर्ड से नेचरा, और उसका मतलब है बर्थ। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें यूनिवर्स में, ऐसा प्रोसेस जिसमें बर्थ हुई हो, पहाड़ों की बर्थ हुई हो, सूरज की बर्थ हुई हो, गैलेक्सीज की बर्थ हुई हो, हमारी यूनिवर्स की बर्थ हुई हो, फोर्सेस की बर्थ हुई हो, लैंडस्केप्स की बर्थ हुई हो, ये तमाम के तमाम नेचुरल प्रोसेसेस कहलाएंगे। तो हमारी ज़मीन की पैदाइश भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल प्रोसेस को साइंस ये कहती है कि हमने पढ़ना है किस तरीके से। हमने उसको टेस्टेबिलिटी चेक करनी है, प्रिडिक्शंस उसके बारे में देनी है, एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। अब हम आ जाते हैं फेथ की तरफ। अगर आप फेथ की डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा गया है कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द डॉक्ट्राइन्स ऑफ रिलीजन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल और सुपर नेचुरल कन्वेक्शन रादर देन प्रूफ। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम है। एक है बिलीफ यानी ट्रस्ट, इसमें ना एक्सपेरिमेंटेशन है, ना टेस्टेबिलिटी है, ना प्रिडिक्शन है, इसमें है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। तो बिलीफ और किस चीज़ पर? सुपर नेचुरल चीज़ पर। सुपर नेचुरल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो जो नेचुरल प्रोसेस नहीं है उसे हम सुपर नेचुरल कहते हैं। अब आप मेरी बात समझने जा रहे हैं कि जो मैं फ्यूचर में करने जा रहा हूँ। और इसकी एक और कंडीशन है फेथ की, वो है प्रूफ इज़ नॉट नेसेसरी, ईमान बिल गाइब। यानी कि आपने बिन देखे, बिन डिटेक्ट किए, बिन प्रेडिक्ट किए आपने ईमान लाना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि फेथ में बताई जाती है। तो एक टेबल मैंने बनाया है, आप लेफ्ट साइड पे साइंस को देख सकते हैं कि साइंस ऑब्जर्वेशन मांगती है आगे बढ़ने के लिए, प्रिडिक्शंस मांगती है आगे बढ़ने के लिए, टेस्टेबिलिटी मांगती है। मसलन आप ब्लैक होल की बात करें तो उसको प्रिडिक्ट तो आइंस्टाइन ने बहुत पहले कर दिया था, उसको ऑब्जर्व हमने 100 सालों के बाद किया, और अब उसकी टेस्टेबिलिटी भी हम साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फेथ की तरफ जाएं तो फेथ एक ऐसी चीज़ पर यकीन करने के लिए कहता है जो कि सुपर नेचुरल है, और फेथ ये कहता है कि मुझे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है और यही टेस्ट है।
یہی ٹیسٹ ہے کہ فیتھ کو پروف کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ایک ماڈل ڈیزائن کیا ہے, اس ماڈل کو ہم فردر پڑھیں گے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر اللہ کی ذات کو رکھا گیا ہے, گاڈ, اور اس کے بعد ہمارے پاس سپر نیچرل چیزیں ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اینجلز ہیں, قیامت آنی ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. اس لیے میں نے ایک ڈبہ خالی چھوڑ دیا ہے کہ وہ چیزیں جن کا علم ہمیں نہیں دیا گیا وہ یہاں پر لائے کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان سین ہیں. ہمیں جتنا بھی دین میں بتایا گیا ہے ان کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کسی علم کے ذریعے, کسی ٹول کے ذریعے آپ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے, آپ کسی علم کے ذریعے ان کو تلاش نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے آگے ایک بیریئر لگا دیا گیا ہے جو ریڈ کلر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور نیچے ہماری یونیورس ہے. ہمارے تمام نیچرل پروسیسز اس یونیورس میں پنپ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ یونیورسز ہوں, لیکن میں نے سمپلیفیکیشن کے لیے فی الحال ایک یونیورس دکھائی ہے, اور اس میں آپ بیچ میں ایک ایرو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایرو کیا ہے؟ یہ ہے وحی, یعنی ریویلیشن, جو کہ علم اوپر سے نیچے یونیورس میں آیا مختلف انبیاء کرام کے ذریعے, اسے یہاں پر دکھایا گیا ہے وحی کے طور پہ. ساتھ ساتھ آپ اگر نیچے دیکھیں تو آپ کو بلیک کلر کے ڈبے نظر آتے ہیں, یہ نیچرل پروسیس ہیں. مثلا کہکشاؤں کا بننا, سمپلیفائی کر کے میں نے اس کو ایک ڈبہ شو کر دی. زمین کا بننا, زندگی کا آنا, یہ تمام کے تمام نیچرل پروسیسز ہیں, اور نیچے والے ڈبے کو, یونیورس کو, نیچرل لاز گورن کرتے ہیں. تو پہلا ورژن ہماری کائنات کا جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچرل لاز, جو لاز آف نیچر ہیں, وہی ساری چیزیں چلا رہے ہیں. ہماری کائنات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے ذریعے ہو رہا ہے. ہماری کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی سپر نیچرل چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اس کا جو میکانزم ہے وہ ایوولوشن دے رہی ہے. ایوولوشن ہماری کائنات کو بنا رہی ہے, چلا رہی ہے. زندگی اس پر ایوولوشن کے ذریعے پیدا ہوئی, اور وہی آگے اس کو امپروو کر رہی ہے. یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایوولوشن ایک بری چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اس کو بتایا گیا تو آپ نے ایوولوشن کو بذات خود برا نہیں سمجھنا. دوسری چیز یہ ہے, دوسرا ورژن, ایک اور ورژن ہے کہ جی خدا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز کر رہی ہے. اگر بجلی بھی کڑکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے, اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا ورژن ہے. جو تیسرا ورژن ہے, جو میرے نزدیک کافی بہتر ورژن ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لاز آف نیچر بنائے, اور لاز آف نیچر آگے ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہماری کائنات ان لاز کے انڈر بنی, اس لیے یہ لاز, یعنی لاز آف نیچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاز جو آپ فزکس میں پڑھتے ہیں, آپ بایو میں پڑھتے ہیں, مختلف سبجیکٹس میں پڑھتے ہیں, ان کو لاز آف نیچر کہا جاتا ہے. یعنی ایک لا یہ ہے کہ اگر آپ فورس لگائیں گے تو چیزیں ایکسلریٹ کریں گی, یہ نیوٹن کا لا ہے, لیکن یہ لا آف نیچر ہے. ہماری کائنات میں ہر جگہ پر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے نیچرل پروسیسز ہیں وہ لاز آف نیچر کو اوبے کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ابھی تمام لاز آف نیچر ہم بنا چکے ہوں. کئی ایسی جگہیں جہاں پر لاز آف نیچر ہمیں ایسا لگتا ہے وائلیٹ ہوتے ہیں, لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ ہم نئی تھیریز اور نئے لاز بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے لاز آف نیچر بنائے, اور اس کے انڈر ہماری کائنات چلتی ہے اور آگے ایوالو کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی, گاڈ کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے, اسے میریکل کہا جاتا ہے. میریکل کو میں نے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو ایروز سے دکھایا ہے. آپ کو رائٹ سائڈ پہ جو بڑے ایروز نظر آ رہے ہیں یہاں پر, تو یہ میریکل ہے. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر میریکل نظر آ رہا ہے, اور میں نے رائٹ سائڈ پر اس کو کیوں بنایا, کیونکہ اس کو لاز آف نیچر ایکسپلین نہیں کر سکتے. معجزوں کو لاز آف نیچر یا سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی, اسی لیے میں نے اسے پیرالل میں بنایا ہے کہ یہ ایک ایسی انٹرونشن ہے اللہ تعالیٰ کی جو ڈائریکٹ انٹرونشن ہو سکتی ہے, انڈائریکٹ انٹرونشن ہو سکتی ہے. مثلا کسی دریا کے بیچ میں سے رستہ بنا دینا, دریائے نیل کے بیچ میں سے رستہ بنا دینا, یا مردہ کو زندہ کرنا, یا معراج کا واقعہ. ایسے واقعات جو کہ ہماری سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی, ان کو ہم میریکلز کہتے ہیں. وہ ایک پیرالل پاتھ ہے, اس لیے وہ نیچرل پروسیسز اس کو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے. جو بیچ میں بلیک کلر میں آپ کو یہاں پہ ڈاٹ دکھائے گئے ہیں, یہ وہ گرین کلر کے ڈاٹ ہیں جو وہی سے ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے. تو جناب ہمارے پاس تیسری چیز ہے ڈریمز, خواب. یہ بھی ایک سورس آف نالج ہے. جس طریقے سے ریولیشن وہی بھی سورس آف نالج ہے, اسی طریقے سے خواب کا کچھ حصہ, بہت چھوٹا حصہ,
سورس آف نالج ہے، ہمیں دین نے یہ چیز بتائی ہے۔ تو ہمارے پاس میریکلز ہیں جو کہ ایسے انٹرونشن ہیں جس میں لاز آف نیچر فی الحال ان کی تائید نہیں کرتے۔ پھر ہمارے پاس وحی ہے اور پھر ہمارے پاس ڈریمز ہیں۔ اب وحی میں ہمارے پاس کئی مرتبہ ایسی انفارمیشن آتی ہے جو کہ یونیورس سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے۔ مثلا پہلے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ان کو توڑا گیا، الگ کیا گیا، یہ بھی ایک انفارمیشن ہے۔ تو بہت سی ایسی انفارمیشن ہیں، ان کو میں نے گرین کلر کے ڈاٹ سے دکھا دیا کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، بلیک کلر کا ڈبہ، اور اس کے بیچ میں جو انفارمیشن چھوٹی سی ہمیں دی گئی وہ گرین کلر کا ڈاٹ ہے۔ وہ انفارمیشن کسی نیچرل پروسیس کو پورا بھی بتا سکتی ہے اور وہ اس کے کچھ حصے کو بھی بتا سکتی ہے۔ چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر میریکلز اور ڈریمز کو ختم کر کے صرف وحی کو یہاں پر آپ کو دکھایا ہے، اور آپ کو دکھایا کہ وحی کے ذریعے جو انفارمیشن آئی ہے وہ گرین کلر کا ڈاٹ ہے، جو کہ کچھ نیچرل پروسیسز کے بارے میں نہیں بتاتی اور کچھ کے بارے میں بتا بھی دیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ سپوز اگر وحی کسی چیز کے بارے میں خاموش ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مثلا اگر ہم نے سولر سسٹمز ڈھونڈے ہیں، ہم نے گلیکسیز ڈھونڈی ہیں، ہم نے نئی نئی چیزیں ڈھونڈی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا کہ شاید وہ ہمارے فیتھ کا حصہ ہیں یا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مریخ کے بارے میں اگر ہمارے فیتھ میں ڈائریکٹلی نہیں بتایا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ بہت سے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیونکہ اس چیز کا قرآن میں ڈائریکٹلی لکھا نہیں گیا تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہاں پر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب ہے، یعنی نشانیوں کی کتاب ہے۔ اب آ جاتی ہے سائنس۔ سائنس یونیورس کا ایک ایسا ٹول ہے، سائنس، حساب، جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو میں نے ایک بیٹری کے ساتھ شو کیا ہے، جو کہ کسی بھی کالے ڈبے پہ پڑیں گے، نیچرل پروسیس ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دے گی۔ تو سائنس کو سب سے پہلے ہم نے ایک نیچرل پروسیس پہ ڈالا جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اور سائنس نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا۔ مثلا مریخ کے بارے میں سائنس نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کہنا کیونکہ قرآن میں مریخ کے بارے میں نہیں لکھا اس لیے اگر سائنس نے اس کو ڈھونڈ لیا تو یہ غلط چیز اور ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم نے جو چیز ایک پروسیس کے بارے میں جانی اس کو سائنس کے ذریعے، اس کو میں نے وائٹ سرکل کے ساتھ یہاں پر شو کیا۔ تو سائنس نے اس پورے نیچرل پروسیس کے کچھ حصے کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے جو غلطی کی، وہ غلطی جو ٹریپ 1 جس میں ہم آتے ہیں کہ ہم سائنس کو اٹھاتے ہیں اور سپر نیچرل کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سپر نیچرل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان بالغیب، کوئی انفارمیشن، کوئی نالج، کوئی ٹول آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا، آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کے بارے میں کسی قسم کی پریڈکشن نہیں کر سکتے، ٹیسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کی ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو جب آپ سائنس کے ذریعے ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی یعنی فیتھ کی بیسک جو اصول ہے کہ ٹرسٹ وداؤٹ پروف، اس کو آپ چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس چیز کو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے تو اس کے بعد ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ لیکن فیتھ نے ہمیں بہت عرصے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بیریئر کے پیچھے ہیں، کنسیلڈ ہیں، ان نون ہیں، ہڈن ہیں، آپ کبھی بھی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو ڈیٹیکٹ کر لیں تو پھر یہ ایمان بالغیب تو نہ ہوا، پھر تو یہ ایمان بالسائنس ہونا چاہیے، یا پھر ایمان بالحساب ہونا چاہیے، یا پھر ایمان بالفلسفی ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہ پہلے بتا دیا گیا تھا، اور ہماری دین کی جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے، جو اصول ہے، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس ٹریپ میں آپ نے کبھی بھی نہیں آنا۔ دوسرا ٹریپ یہ ہے جس کی طرف ابھی ہم جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک نیچرل پروسیس کو دیکھتے ہیں، اس نیچرل پروسیس کے بارے میں ہمیں فیتھ نے، ہمیں دین نے کچھ بتایا، وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا۔ اب ہم نے سائنس کے ذریعے اس پروسیس کا کچھ حصہ ڈسکور کیا، اور وہ میں نے یہاں پر وائٹ کلر کے سرکل سے آپ کو دکھایا۔ تو اب دین اور جو سائنس کہہ رہی ہے اس میں فرق ہے، تو اس کو میں نے بڑا کر کے یہاں پر دکھا دیا کہ جو گرین کلر کا حصہ ہے وہ ڈسکرپشن ہے جو ہمیں فیتھ سے، ہمیں ریلیجیس بک سے ملی، قرآن سے ملی، اور جو وائٹ کلر کا سرکل ہے وہ جگہ ہے جو سائنس نے اس وقت ڈسکور کی، اور ان میں فرق ہے۔ ان میں جو فرق ہے اس کو ہم ایرر کہیں گے، اور اس فرق کی وجہ سے ہم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سائنس دین کے خلاف ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سائنس اپنا سٹانس چینج کرے گی۔ مثلا آپ تھیوری آف ایوولوشن کو لے لیں، 2018 میں تھیوری آف ایوولوشن میں ایک ایسی چینج آئی، ایک نئی ڈسکوری آئی جس نے تھیوری آف ایوولوشن کو بدل دیا۔
اس की तस्वीरों को बदल दिया, उसके सीक्वेंसेस को बदल दिया। इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में हम बड़े सियारों के बारे में समझते थे कि वो एग्जिस्ट करते हैं, और जब हमने देखा, साइंस ने एक्सपेरिमेंटेशन की, तो पता चला कि वो सियार ही नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, थेरीज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ रिफ्यूट होती हैं, लेकिन उनको रिफ्यूट करने का तरीका ये है कि साइंस के ज़रिए उनको रिफ्यूट किया जाए। दीन के ज़रिए अगर आप रिफ्यूट करेंगे तो शायद आप तो मुतमईन हो जाएं, लेकिन दूसरे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। तो अब क्या हुआ, साइंस अगली मर्तबा ये कर सकती है कि जो आपका सेट पॉइंट है ग्रीन सर्कल, उसके बिल्कुल करीब की प्रेडिक्शन दे दे कि जी बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि साइंस उससे दूर चली जाए, एरर ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि साइंस सच की तलाश में होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा टूल है जो कि हमें सच की तरफ लेके जाता है। तो साइंस इटरेटिव होती है, वो बार बार ट्राई करती है, अपने आप को बेहतर करती है, दोबारा ट्राई करती है, फिर अपने आप को बेहतर करती है, और नेचुरल प्रोसेस को एस्टिमेट करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से ये चीज़ वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई है, बड़ी है, इसमें एवोल्यूशन कैसे आई। और मेरा ये समझना है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन स्पॉट के करीब ही आएगी, लेकिन उसमें एरर रहेगा। इस टाइम को कि साइंस अपने आप को कैसे चेंज करती है वक्त के साथ साथ, इसको बहुत टाइम लग सकता है, और कभी ये भी हो सकता है कि ये एरर कभी भी ख़त्म ना हो, हमेशा इन दोनों के बीच में एरर रहे। और यहाँ पर आता है लीप ऑफ फेथ, कि आपने अगर हर चीज़ साइंस के ज़रिए मालूम कर लेनी है तो फिर दुनिया की ज़िंदगी टेस्ट कैसा हुआ, फिर ये ईमान बिल गैब कैसा हुआ। तो मुझे ये लगता है कि साइंस तरक्की करेगी और आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज करेगी, लेकिन ये एरर हमारी आजमाइश के लिए कभी भी कम नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुरान और साइंस में एरर रहेंगे, आपस में इनमें इख्तलाफ रहेगा, और वो इख्तलाफ पॉजिटिव चीज़ है, हमें उसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो सारा काम कर रहे हैं, ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो कर रहे हैं कि वो साइंस में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी ला रहे हैं, नेचुरल प्रोसेसेस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके करीब होते जा रहे हैं। लेकिन अगर यही काम हम करते तो क्या ये ज़्यादा बेहतर ना होता? क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्शन भी थी कुछ जगह पर, और हम उस तरफ जा भी सकते थे। तो ये सोचने की बात है कि क्या साइंस में हमें ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए थी और इसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए था, या कि इसका इस्तेमाल किसी और को करना चाहिए था। अब आते हैं ट्रैप नंबर 2 की तरफ। पहला ट्रैप ये था कि आप सुपर नेचुरल चीज़ों को साइंस से देखने की कोशिश करें। दूसरा ट्रैप ये है, आपके पास नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि ग्रीन कलर के सर्कल में मैंने आपको दिखाया। अब साइंस उसके बारे में जो भी प्रिडिक्शन करती है, जो भी थ्योरी लाती है, हम फौरन ग्रीन कलर की चीज़ है जो कि मेरे नज़दीक फैक्ट है, उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं साइंस की थ्योरी के साथ। अब साइंस ने तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी थ्योरी को मज़ीद बेहतर करना है, और वो हो सकता है कि उसको मज़ीद आगे लेके जाए। लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, आज की साइंस ये कह रही है कि ज़मीन स्टेशनरी है, तो हमारी किताब में भी यही लिखा हुआ है, और हम किताब की चीज़ को साइंस के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, तो अब क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद साइंस कहना शुरू कर देती है कि नहीं जी, ज़मीन तो मूव कर रही है। सूरज शुरू में हम स्टेशनरी समझते थे, आज की साइंस कहती है कि सूरज तो मूव कर रहा है। तो अब आपने इतना ज़ोर लगाया, कुरान से एक आयत उठाकर और उसका तर्जमा करने की कोशिश की, और उसको उस वक्त की साइंस के साथ या आज की साइंस के साथ आपने मैच करने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने आपकी तारीफ़ भी की कि क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन उसके बाद 5 सालों के बाद साइंस जो है वो एक नई चीज़ लेके आएगी, और जो लोग साइंस को जानते हैं वो समझते हैं कि साइंस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जब वो कोई काम करती है। तो अब आप फंस गए, अब ट्रैप में आ गए, क्योंकि आपने तो पहले और बात की होती है। अब आप किस तरीके से अपना सारा का सारा रुझान चेंज करेंगे और नई तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए साइंस से हर चीज़ फेथ की कंपेयर करना ठीक नहीं है। मेरे नज़दीक हमें ये काम नहीं करना चाहिए। साइंस का फंक्शन कुछ और है, उससे हमें कुछ और काम करवाने चाहिए। ये चीज़ जो है ये नहीं करनी चाहिए। तो जितने भी यूट्यूब पर हम वीडियोस देखते हैं जो कि हमें बता रही होती हैं कि मेराज का वाक़या कैसा हुआ, या ये चीज़ प्रिडिक्शन थी और पूरी होने वाली है और इस तरीके से, तो वो सारा का सारा इस ट्रैप में हम आ जाते हैं। ज़मीन साकिन है, और उसके बाद जब हम 10 सालों के बाद जाकर स्पेस स्टेशन में ज़मीन को देखेंगे और वो घूम रही होगी, तो हम ये नहीं समझेंगे कि ये चीज़ एक साहब ने की। हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो बीच में एक साहब थे, उन्होंने ये ज़बरदस्ती कुरान का जो फैक्ट उठाया उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया और हमें ये चीज़ साबित कर दी कि ज़मीन साकिन है। और जब हम स्पेस में जाकर ज़मीन को घूमते हुए देखेंगे तो हम समझेंगे कि खुदा न खास्ता कुरान में गलत लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इसलिए साइंस को
कंपेयर करने की दीन के साथ मेरे नज़दीक कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें इख्तलाफ होगा, इनमें इख्तलाफ रहना चाहिए, और यही हमारा टेस्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि हम कुरान की एक आयत का मुताला करते हैं और उसकी तशरीह करते हैं 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में। उस वक्त के डेटे के मुताबिक वो ट्रांसलेशन या वो तशरीह बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जब उन पर किताबें लिख दी जाती हैं और हम ये कह देते हैं कि ज़मीन साकिन है या सूरज साकिन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास डेटा और आता है। तो हमें नए डेटे के साथ कुरान की आयतों की तशरीह करनी चाहिए। अब हमने क्या किया कि हमने वही चीज़ें उठाई जो बहुत पहले बुज़ुर्गों ने अपने इल्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक तरीके से लिखी, लेकिन वो पूरी तशरीह नहीं थे क्योंकि उनके पास पूरा इल्म नहीं था, पूरा डेटा नहीं था। तो हमने क्या किया कि वो तशरीह लेकर, जिसको मैं रेड कलर की दिखा रहा हूँ, उससे साइंस को कंपेयर करना शुरू कर दी कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है जी कि ज़मीन साकिन है, सूरज साकिन है, गैलेक्सी साकिन है, तो जी साकिन बस। और हमने छोड़ दी इस बात को कि कुरान में क्या लिखा हुआ है या आज के डेटे से हमने किस तरीके से कुरान को लेकर चलना है। तो अब साइंस क्या करेगी? साइंस आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करेगी, लेकिन वो कभी भी इस डॉट के, इस गलत तशरीह के पास नहीं आएगी। तो जब इस गलत तशरीह के पास नहीं आएगी तो हमारा मजाक भी उड़ेगा और उसके साथ साथ हम खुद भी कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हम तो ये समझें कि ये जो रेड कलर का डॉट है यही सब कुछ है, कि ज़मीन साकिन है, तो बस अब हमने इस पर खुद कोई रिसर्च नहीं करनी ज़िंदगी भर, और हमने यही समझना है कि ज़मीन साकिन है और इसी तरीके से अपने बच्चों को लेके जाना है। लेकिन आप इमेजिन करें कि जब आपके बच्चे 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद स्पेस में जाएंगे और वो ज़मीन को घूमते हुए देखेंगे, तो फिर वो ये नहीं समझेंगे कि किसी जगह पर तशरीह में गलती हुई है, वो ये समझेंगे कि ये तो कुरान मजीद की डायरेक्ट खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह गलती है, और वो हो सकता है कि उसको मानने से इनकार कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें साइंस भी हम पर हंसती है, और उसके साथ साथ इसमें हमारी एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, और वो ये है कि हमने वक्त के साथ कुरान की तशरीह नहीं की। हमने वक्त के डेटे के साथ हमने कुरान की नई नई तशरीहात नहीं की और अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं समझाया, और उसकी वजह से हमारे बच्चे मजबूर हैं कि वो पुराने बुज़ुर्गों की जो तशरीहात उस अच्छे ज़माने में की गई थी उनको उठाएं। उन्होंने अपने मुताबिक की थी, उनका बहुत बड़ा काम था, लेकिन हमने अपना काम छोड़ दिया और उसकी वजह से हम इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो 3 किस्म के ट्रैप हैं। जब आप सुपर नेचुरल चीज़ों को देखते हैं वो एक ट्रैप है। जब आप हर नई इन्वेंशन को कुरान की एक आयत के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं वो ट्रैप नंबर 2 है। और जब हम कुरान की नई तशरीहात में नहीं जाते और वो चीज़ें जो साइंस ने अब गलत साबित कर दी हैं, जो हज़ारों सालों पुरानी हैं, उनको अभी तक मानते हैं और उसे वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं या उसे खुदा का वर्ड कहते हैं, हालांकि वो एक इंसान की तशरीह थी और इंसान से गलती हो सकती है, वहाँ पर हम फंस जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि साइंस से टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती है। आप जिस कमरे में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप इर्द गिर्द एक नज़र दौड़ाकर मुझे बता सकते हैं कि कितनी चीज़ें हैं जो साइंस ने इम्प्रूव की? आज हमारे एक आम बंदे की लाइफ बादशाहों से बेहतर है जो पुराने ज़माने में होते थे। हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है, जो एसी हैं, जो पंखे हैं, जो लाइट है, ये बड़े बड़े बादशाहों से बेहतर है जो कि हम माजी में गुजरे। तो आम बंदा आज वो फैसिलिटीज़ ले रहा है जो कि पुराने ज़माने में एक बादशाह के पास नहीं होती थी। लेकिन ये फैसिलिटीज़ कहाँ से आई? साइंस ने दी। तो अब इमेजिन कीजिए कि आपने साइंस पर काम करते हुए दुनिया की पहली पेन किलर गोली बनाई, और जब वो पेन किलर गोली एक मरीज के जिस्म में जाएगी जिसको शदीद दर्द है, तो सबसे पहले जब उसको रिलीफ मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो उस बंदे के लिए दुआ करेगा जिसने वो पेन किलर बनाया। तो आप कितना बड़ा काम कर सकते थे इस टूल से, जिसको सिर्फ हमने इसलिए छोड़ दिया कि हम खुद कंफ्यूज हैं और हमने इसमें तरक्की नहीं की। और जब हमने इसमें तरक्की नहीं की और हमने इसका ज़ाब्ता अखलाक नहीं बनाया कि साइंस को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नहीं करना, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है और बुरे कामों के पास हमने नहीं जाना, तो हमने साइंस को बजाते खुद बुरा कहना शुरू कर दिया। ये कम फहमी हमारी है, ये गलती हमारे हिस्से में है, और इसमें साइंस का कोई कसूर नहीं है। साइंस को अल्लाह ताला ने एक इल्म बनाया है और इल्म के बारे में हमें कहा गया है कि उसे हासिल करो ताकि तुम कायनात पर गौर व खौस कर सको, तुम कायनात का मुशाहिदा कर सको।
تو اس لیے فیتھ اور سائنس کٹھے چل سکتے ہیں. اگر آپ ان 3 ٹریپس میں نہ آئیں تو فیتھ اور سائنس آرام سے کٹھے چل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو. ان ماڈلز کو میں آگے بھی بہتر کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. تو اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دوبارہ معافی کا طلبگار ہوں اور رہنمائی کا طلبگار بھی ہوں. تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجیے.